हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीहार होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आमर विभिन्न डेट रो विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। आज आम यह वीडियो माध्यम 16 नवेम्बर 2023 सेकेंड शिफ्ट जहाँ भी किसी ओडिया पैसेज ओडिया पेडागोजी ओडिया ग्रामर जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी एटी जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित सिटी ओटीईटी ओएसटीईटी आरएसटी एवं ओडब्ल्यूएस एवं ओट्रिपल एस अंडर रे जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं जब से एग्जाम रो सिलेबस रे ओडिया ग्रामर अच्छी तो आपने यही वीडियो को फास्ट रू लास्ट जाए देखंतु ओके। और ता सहित वीडियो को लाइक करदे चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करदे जोद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी माने नुआ वीडियो अपलोड करी आपण पाखक फास्ट नोटिफिकेशन जीव एवं ता सहित आपको आउ कौ टाइप वीडियो दरकार एवं ता सहित ये वीडियो आपन केमिति लागला मते कमेंट रे लिखिबे। चलंतु हम माने फास्ट पैसेज क्वेश्चन करबा। हमर फास्ट पैसेज क्वेश्चन कोन अछि हमर कहि छि कि एटा हमर गोटे कहि छि एटा आपन माने पढिबे एवं पढिला परे आपन माने क्वेश्चन करिवे ओके। फास्ट हमर क्वेश्चन कहि छि मिथिला रो राजा जनक सॉरी प्रथम फास्ट क्वेश्चन जिबा। फास्ट क्वेश्चन कोन कहितला कहि छि जनक किए ओके। आपण माने पैसेज पढिबे कहि छि मिथिलार राजा किए जनक से आम सठिक आंसर कौन हो आम मिथिलार राजा ये जनक अटंती है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन बुझा सेकेंड क्वेश्चन तो ये कही मिथिलार राजा जनक यही वाक्य केतोटी क्रियापद अच्छे मत कहतु ये गोटे वाक्य तो ये वाक्य केतोटा क्रियापद अच्छे तो ऑप्शन अच्छे गोटे तीनोटी ना दुईटी तो सठिक आंसर कौन हो ना ओके गोटे हेले भी क्रियापद ना। तो परवर्ती क्वेश्चन आमर कौन कही ना कौन पाई से प्रतिष्ठा अर्जन करथिले कौन पाई ना से प्रजावत्सल नरपति भाव से प्रतिष्ठा अर्जन करछंती हैला। तो सेति पे हमर ऑप्शन ए हे जबो सठिक आंसर जोटा कि प्रजावत्सल हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि छि चौथ चौथ शब्दर अर्थ कौन देखो तो एठी अछि हमर चौथ शब्द प्राचीन संस्कृतिर आदर्श चौथ तोली जाइछंती माने शुद्ध माने गोटे प्रसाद हैला प्रासाद से तोलिकी जाइछंती हैला। तो ऑप्शन अछि प्राचीरी परिष्कार मंदिर प्रसाद सठिक आंसर कौन हो ना प्रसाद ऑप्शन डी ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि अमृतर विपरीत शब्द कौन हम अमृतर विपरीत शब्द कौन हम ना हमर ऑप्शन अछि विश्व माने सब माने माने स गुडा चेंज होइक अछि हैला। तो सठिक आंसर कौन हम ना मुद्रित हैला ऑप्शन बी। तो एटा पद्यर क्वेश्चन आछि एठी पचार आपण मानकु कि हिया शब्दर अर्थ कौन ऑप्शन अछि मनीष संग्रामी हृदय व्यक्ति तो हिया शब्दर अर्थ कौन हम ना हमर हृदय तो ऑप्शन सी ओके। तो यहाँ आप कर द्वारा आप जापर कि आपण मानकर पूर्वर पूर्व वर्ष जहाँ भी किसी एग्जाम होता से एग्जाम रे को टाइप क्वेश्चन पड़ता ओके। तो यहाँ कर द्वारा आप जापर। तो परवर्ती क्वेश्चन कही उक्त पद्यांश महावीर बोली क्या संबोधन करा तो क्या कहुई तो ऑप्शन अच्छे गोपबंधु दास मधुसूदन दास नीलकंठ दास हरिहर दास तो सठिक आंसर कौन हो सठिक आंसर कौन हो ना गोपबंधु दास है। ये आप पढ़े यहाँ कहीं यहाँ जो पद्यटा आम किए लिखी ना आम गोपबंधु दास है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही केउंटी अंधकार शब्दर विपरीत बोधक शब्द माने अंधकार विपरीत शब्द कौटा हम ऑप्शन अच्छे आलोक किरण उज्ज्वल ज्वलंत तो सठिक आंसर कौन हो ना आलोक अंधकार विपरीत शब्द हो आलोक। तो परवर्ती क्वेश्चन कही महाजाति एठी महाजाति बोली क्या कहुई ऑप्शन अच्छे सत्यवादी पुरी ओडिया ओडिशा तो महाजाति बोली आम ओडिया मान कहुला एठी पद्य आप पढ़े पढ़ला आप जापर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही आखि देखाइबा केउ अर्थ रे व्यवहृत होइछि तो ऑप्शन अच्छे आखि देखिबा ना भय देखाइबा ना आखि को देखाइबा ना दृष्टि रखिबा आखि देखाइबा है। तो रूढ़ीर अर्थ कौन हम ना भय देखाइबा ऑप्शन बी है सठिक आंसर जोटा कि भय देखाइबा है। तो एबे हम मान जिबा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन को है। तो प्रथम क्वेश्चन कही गण शब्दटी केउ प्रकार विशेष चिन्हट कर गण गोटे कौन ना नदी गण लोक गण आम कौन यूज करते जाति को बुझाइबा है। तो ऑप्शन कौन अच्छी ना वस्तु व्यक्ति जाति गुण
ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜାତି। ଓକେ, ଅପସନ ସି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସିଏ ଯାଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ସମ୍ବୋଧବାଚକ। ସମ୍ବୋଧବାଚକ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାମ ବଦଳରେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସର୍ବନାମ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। এটা ଏଠି ପଚାରୁଛି କୋଉ ପ୍ରକାରର, ନା କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ହେଲା। ଅପସନ ଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆଉ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅବୟବ? ଏ ଆଉଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବୟବ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ, ହେତୁବାଚକ, ବିଯୋଜକ, ସଂଯୋଜକ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ସଂଯୋଜକ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ହେଲା। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନାଅ। ତା ଅର୍ଥ କଣ ହବ ନା ଆମର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗଟି ଚିହ୍ନାଅ। ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦରେ ଆମର କୋଉଟା ମାନେ ଅପସନ ଅଛି ପରା, ପରି, ପ୍ରତି, ପର ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଉପସର୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। କଣ ହବ ନା ଆମର ପରି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସମଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହବ ନା ଅପସନ ଅଛି ଯୋଗ, ସଂଯୋଗ, ସହଯୋଗ, ବ୍ୟଷ୍ଟି। ସମଷ୍ଟିର ହେଇଯିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନା ଆମର ବ୍ୟଷ୍ଟି। ଅପସନ ଡି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ୍ରାଘିମା ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଅପସନ ଅଛି ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ଇମନ, ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ଇମା, ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ମା ନା ଦ୍ରାଘିଯୁକ୍ତ ମା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଦ୍ରାଘିମା ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ନା କଣ ହବ ନା ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ଇମନ। ଓକେ, ଅପସନ ଏ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଧନ ଶବ୍ଦଟିର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଧନ ଶବ୍ଦର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହବ ଆମର ସମ୍ପଦ। ଅପସନ ଡି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଯିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ତ ଅପସନ ଅଛି କେହି ନ ରହିବା, ନିଷ୍ଠୁର ହେବା, ଘରକୁ ବାହୁଡିବା ନା ନିର୍ମମ ମାଡ ହେବା। ତ କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଯିବା ମାନେ କଣ ନା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ ହେବା। ଅପସନ ଡି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭଜ ଶବ୍ଦରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ହେଲା ଭଜ ଶବ୍ଦରେ ଭଜରେ ଯଦି ଆମେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆମର ଭାଗ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଭାଗ। ଓକେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ହେଲା। ଯାହା ବି କିଛି ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କି କହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ କାରଣଟି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ? ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କଣ ହବ ନା ଆମର କ୍ଲିୟର ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଦାୟୀ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପିଲା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଅନିତ? ପିଲା ଶବ୍ଦଟା ଆମର କୋଉ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ତ ଅପସନ ଅଛି ଦ୍ରାବିଡ, ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆରବିକ, ମୁଣ୍ଡା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି ଦ୍ରାବିଡ। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ମାତୃଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କୋଉ ମସିହାରେ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି 1953 ମସିହାରେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ହେଲା କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜ୍ଞାନଗତ, ସାଂଗଠନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନା ସାହିତ୍ୟିକ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୋଉଟା ହବ ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାନଗତ। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ? ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଟା ଆସିଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଲେଖିବା, ବୁଝିବା, ଶୁଣିବା ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଆସିଥାଏ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବା 17 ନଭେମ୍ବରର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।